नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अक्टोबर मास 5 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, मंत्री बड़ घोषणा। विपर्य मुकाबला विपर्य भवन निर्माण करेंगे सरकार। आसंता 2 वर्ष मध्य 200 कोटी व्यय निर्माण कर राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देइछंती। लोकसभा भवन निकटे विपर्य भवन तैयारी हेबो। गोटे छात तले एकाठी काम करेंगे एसआरसी, अग्निशम और पाणीपाग विभाग। यह सहित केंद्र सहयोग में विपर्य मुकाबलार अत्याधुनिक कौशल अणाजिब ओडिशा को। परवर्ती खबर, आज राज्य में जारी रहिबो प्रबल अति प्रबल वर्षा। बिजुली घड़घड़ी 20 जिला को दि जाइए येलो वार्निंग। एपरिक पवन बेग 50 रु 60 किलोमीटर बेग्रे बहिबो बोली सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज नवरंगपुर और नुआपड़ारे प्रबल वर्षार संभावना रही। यह सहित उत्तर पूर्व अरब सागर बात्या शक्ति केन्द्रीभूत थिबा गभीर अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करुछि। तेबे आसंता काली मध्य विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तेणु आसंता काली 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। गोटे 9 जाणु आउ गोटे अक्टोबर 9 रे आउ एक लघुचापर संभावना रही। आसंता 9 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। यार प्रभाव रे राज्यर किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। ताहा सहित नवरंगपुर रे प्रबल वर्षार संभावना रही। किछि स्थान रे घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेग्रे पवन बहिबा सहित बिजुली घड़घड़ी मध्य मारिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह सहित मत्स्यजीवी मानक समुद्र को जीवाक बारण कर जाइछि। परवर्ती खबर, मागणा रे मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। गृहिणी को दीपावली गिफ्ट देबे सरकार। सेपटे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन उत्तर प्रदेश राज्य प्राय 18.5 मिलियन महिला हिताधिकारी को मागणा रे एलपीजी सिलिंडर रिफिल प्रदान करिबे योगी आदित्यनाथ सरकार। एने शुक्रवार दिन अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे ही निष्पत्ति निया जाइछि एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह व्यक्तिगत भाव में अनुमोदन करिसेंति। सरकार अनुଯାयी यही योजनार लक्ष्य होछि पार्वण ऋतु रे गरीब एवं असहाय परिवार रोषेई संपर्कित चिंता को दूर करबा एवं सेमानक घरे एक सुंदर दीपावली पालन सुनिश्चित करबा। यही योजना अधीन योग्य महिला माने अक्टोबर रु डिसेम्बर 2025 मध्य दीपावली समय एक मागणा सिलिंडर पाइबे। यह सहित जनवरी रु मार्च 26 पर्यंत होली समय आउ एक मागणा सिलिंडर प्रदान करा जिवो। आर्थिक वर्ष रे योजना मोट 1385 कोटी टंका खर्च कर उत्तर प्रदेश सरकार कहते। एठी आपण माने कमेंट रे कहंतु आम ओडिशा रे मध्य 2टी सिलिंडर फ्री रे मिलिबा उचित हेबो कि। परवर्ती खबर, उपराष्ट्रपति को भेटिले मुख्यमंत्री। सेपटे दिल्ली गस्तरे जाइछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गतकालिठू 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाइछन्ते मुख्यमंत्री। आउ यहा मध्य उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को भेटी विभिन्न प्रसंग रे आलोचना करिसंती। साक्षात समय ओडिशा विजन 2036 आउ 2047 प्रस्ताव प्रदान करी राज्यर लक्ष्य संपर्क में अवगत कराइछंती। यह छड़ा मुख्यमंत्री एकाधिक केंद्र मंत्री को भेटिबार कार्यक्रम रही। यह सहित राज्य में खाली पड़िथिबा मंत्री पद सह निगम और बोर्ड नियुक्ति नहीं हाई कमांडर सह मुख्यमंत्री आलोचना करिपारंती बोली बीजेपी सूत्रରୁ सूचना मिली। यह छड़ा मुख्यमंत्री बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा को भेटिछंती। परवर्ती खबर, सरकार दीपावली भेटी। घर द्वार मुहरे पहुंचब राशन। कारण तमिलनाडु सरकार शनिवार घोषणा करिसेंती जे सेमाने अक्टोबर 20 तारिख में दीपावली उत्सव पूर्व 5 एवं 6 तारिख में साधारण बंटन व्यवस्था अधीन वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कार्डधारी घरे सीधा सड़क अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबे। यार अर्थ होछि राज्यर वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग परिवार कार्डधारी को आउ लंबा धाड़ी रे ठिया हेबाको पड़िबो नाही। एही डोर स्टेप डेलीवरी अगस्त मासरे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को द्वारा आरंभ होइतिबा थेयु मानभर योजना अधीन कार्यकारी करा जिवो। यह सहित एक सरकारी विज्ञप्ति कहा जाइछि जे एही बंटन समग्र राज्य एककालीन करा जिवो। परवर्ती खबर, ऑस्ट्रेलिया विपक्ष दिनिकिया पई भारतीय दल घोषणा। नेतृत्व नेबे शुभमन गिल। सेपटे ऑस्ट्रेलिया विपक्ष दिनिकिया सीरीज पई बीसीसीआई 15 जणिया भारतीय दल घोषणा करिछि। जेउथिरे शुभमन गिल को अधिनायक दायित्व दिया जाइतिला बेले उप अधिनायक होइछन्ती श्रेयस आयर। एथि सहित रोहित शर्मा अधिनायकत्व को नहीं लगी रही कल्पना जल्पना पूर्णछेद पड़ी। दिनिकिया सह ऑस्ट्रेलिया विपक्ष T20 भारतीय दल घोषणा कर बीसीसीआई। दिनिकिया दलर नेतृत्व गिल को मिलता बेले
टी20 टीम नेतृत्व नेबे सूर्य कुमार यादव। टी20 गिल को उप अधिनायक कर निकटे भारत एशिया कप चैंपियन होता बेले सूर्य अधिनायक और गिल उप अधिनायक रही। परवर्ती खबर रेपो हार 5.85% अपरिवर्तित रण किस्ते कमिबनी। सेपटे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालहोत्रा नेतृत्वाधीन मुद्रानीति कमिटर सुधार अपरिवर्तित रखा निष्पत्ति नहीं। फल रेपो हार 5.85% अपरिवर्तित रही। मुद्रास्फीति हार सर्वनिम्न स्तर को ह्रास पाई सुध कम होगी आशा कर। मात्र अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगाई 85% शुल्कर प्रभाव विचार को नहीं सुध अपरिवर्तित रखापी निष्पत्ति निपर बोली कहुच्छी। सुध कमी नथिबारु लोकमानक ऋण किस्ती कौन परिवर्तन हेब नहीं। तेबे दरदाम को नहीं रिजर्व बैंक आश्वासन देछि। 2025-26 आर्थिक वर्ष में खुचुरा मुद्रास्फीति 3.1% नुहे ताठारु कम 2.6% रहिबो बोली रिजर्व बैंक जणाइछि। अभिवृद्धि आकलन को मध्य यह बढ़ाई। पूर्व यह कहिथिला जे चलित आर्थिक वर्ष अभिवृद्धि हार 6.5% रही किंतु एबे हार को 6.8% को बढ़ा जाइछि। भल मौसुमी वर्षा जीएसटी संस्कार बैंक ऋण वृद्धि और कारखाना गुड़िकर क्षमता संप्रसारण होइतिबारु अर्थनीति को आवश्यक समर्थन मिली। दृढ़ उपयोगिता निवेश और सरकारी व्यय घरे अभिवृद्धि उन्नति घटी से रिजर्व बैंक अभिवृद्धि आकलन को बढ़ाई। परवर्ती खबर भूमिकंप झटकार थरिला पाकिस्तान। जातीय भूमिकंप विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार शनिवार भारतीय समय 1 घंटा 59 मिनिट समय पाकिस्तान में 4.9 तीव्रतार एक भूमिकंप अनुभूत होइछि। भूमिकंपर आख्यांश 28:30 उत्तर को थिबा बेले द्राघिमा 65:25 पूर्व को रही भूमिकंपर गभीरता पृथ्वी पृष्ठर 10 किलोमीटर तले थिला। परवर्ती खबर 3 दिन पर स्थगित माता वैष्णोदेवी यात्रा। प्रबल वर्षा एवं पागर सतर्कता जोगु श्रीमाता वैष्णोदेवी यात्रा को 3 दिन पर अस्थायी भाव स्थगित रखा जाइछि। श्रीमाता वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड तीर्थयात्री सुरक्षा को प्राथमिकता दे यह निष्पत्ति नहीं। कारण भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी प्रबल वर्षार सतर्कता जारी करिछि। तेणु श्री माता वैष्णोदेवी मंदिर बोर्ड सोशल मीडिया प्लाटफर्म रे सूचना दे कहिछि जे भारतीय पाणीपाग विभाग द्वारा जारी कर जायथिबा पाग परामर्श जोगु वैष्णोदेवी यात्रा 5 रु 7 अक्टोबर 2025 पर्यंत स्थगित रहिबो। यात्रा बुधवार दिन पुणी आरंभ हेबो। भक्त माने सरकारी चैनल गुड़िकर अपडेट पाई परिबे। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा महादुर्नीति 6 तारिख में बीजेडी प्रतिवाद। राज्य में पुलिस एसआई परीक्षा महाघोटाला को नहीं राज्य सरकार ऊपर बर्षिला बीजेडी। घटनार तुरंत सीबीआई तदंत नहले मुख्यमंत्री पद छाड़ू। केस को 6 तारिख सुधा सीबीआई को हस्तांतर नहले आंदोलन को ओह्लाइब बीजेडी। आज एक सांबादिक सम्मेलन कर एभली चेतावनी देइछंती बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़ाई एवं बिजु युव जनता दल सभापति चिन्मय साहू। परवर्ती खबर बिहार युवक और छात्र मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार। कर्म निजुक्ति पाई नथिबा युवक एणिकी मासको 1000 टंका पाइबे। नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। नुआ दिल्लीर विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री एही दुई योजनार शुभारंभ करिसेंती। बिहार स्नातक पास कर बेकार थिबा 5 लाख युवक यह द्वारा उपकृत हेबे। सेमानको मागणा कौशल तालीम दिजाइबो। सेहीपरि आज नुआ छात्र क्रेडिट कार्ड योजना उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। यह द्वारा बिहार स्नातक छात्र माने 4 लाख टंका पर्यंत संपूर्ण शुद्धमुक्त ऋण पाइबे। एही शिक्षा ऋण बिहार उच्च शिक्षा उपर एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइबो। एही योजना 3,92,000 अधिक छात्र छात्री पूर्व उपकृत हो सारी। मोट 7,880 कोटी अधिक टंका ऋण दि जाइछि। आउ अन्यपटे विरोधी कहिछि आसंता मासरे बिहार विधानसभा निर्वाचन अछि। तेणु यहाको आखि आगे रखी युवक और छात्र मान आकर्षित करने यही नुआ योजना आरंभ करा जाउछि। परवर्ती खबर महिला को ट्रक ड्राइवर अपहरण घटना। अभियुक्त गिरफ अपहृता उद्धार। सेपटे भद्रक 16 नंबर जातीय राजपथ चरंपा निकटे विलंबित राति महिला को ट्रक ड्राइवर अपहरण घटना। अपहृता महिला को केन्दुझर आनंदपुर बरपदारू उद्धार कर डाक्टरी माइना पठाइला पुलिस। सेपटे अपहरण कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ करने सहित ट्रक को जबत करिछि पुलिस। ट्रक टी भद्रक सहरांचल टाउन थाना रही। केउं कारणरू एभली कांड भिआइला अभियुक्त से नहीं पुलिस तदंत करुछि। पूर्वर महिला को अपहरण करथिबा बेलर वीडियो सीसीटीवी रे कैद होईछि। ट्रक ड्राइवर जनक एकुटिया ठिया होइथिबा सुजोग नहीं महिला को जोर जबरदस्त उठाई नैथिबा दृश्य सीसीटीवी रे कैद होइथिला। परवर्ती खबर भुवनेश्वर विमान बंदरु जबत हैला 3 कोटी अधिक टंकार मारिजुआना। जड़े यात्री लगेजरू यही मारिजुआना को जबत करिछि कस्टम विभाग।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଓ ଘର କେରଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହମ୍ମଦ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏହି ମାରିଜୁଆନା ଆଣିଥିଲେ। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲଗେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ମାରିଜୁଆନା ଠାବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ନବୀନ। ଦଶହରା ଭସାଣୀ ସମୟରେ କଟକ ଦରଗା ବଜାରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଦଶହରା ଭସାଣୀ ସମୟରେ କଟକ ଦରଗା ବଜାରରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତି ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଢେଲା ପଥର, ବୋତଲ ମାଡ଼ ପରି ଘଟଣା ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ମନେ ହେଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ପୋଲିସ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ବଜାୟ ରହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ମନା, ଜାରି ହେଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କଫ୍ ସିରପ ପିଇ 11 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ନ ଦେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଫ୍ ସିରପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଭଲ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ ଦେଉଥିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। କଫ୍ ସିରପର ବିକଳ୍ପ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ରୁଷ, କାରଣ ଥମୁନି ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନରମିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନର ସୁମିର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ 2 ମାସ ଧରି ୟୁକ୍ରେନର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛି ରୁଷ। ରୁଷ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଖାରକିଭ ଏବଂ ପୋଲାଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ନାଫ୍ଟୋଗେଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ 35ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 60ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାୟ 8,000 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ଜନମନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା 24 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ ବା ପିଏମ୍ ଜନମନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2023 ନଭେମ୍ବରରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶର 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା 75ଟି ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲାଗି ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ 2 କଏଦୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ ମିଳିବ 50,000 ପୁରସ୍କାର। କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ 2 ଜଣ ବିହାରୀ ଡକାୟତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। 2 ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କ ନାମ ମଧୁକାନ୍ତ ଓ ରାଜା ସାହାଣୀ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଜେଲରେ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଜେଲ ଝରକାକୁ ଆରେଇରେ କାଟି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସେମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାର୍ଡର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡର ଭଗତ ରାମଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। 2 ଫେରାର ଡକାୟତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ସୂଚନା ଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛି ମାସ ତଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ଠାରେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ 2 ଡକାୟତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଇ ଚାଲାଣ ପଇଠ ନ କଲେ ବାତିଲ ହେବ ଆର୍ସି। ଏଣିକି ଇ ଚାଲାଣ ପଇଠ ନ କଲେ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଜରିମାନା କଟିଲେ ନୋଟିସ୍ ବିରୋଧରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅପିଲେଟ ଅଥରିଟିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଅପିଲେଟ ଅଥରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଜରିମାନା ଅର୍ଥ ଜମା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲେଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ। 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପିଲେଟ ଅଥରିଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବେ। ଯଦି 30 ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ମାମଲାର ଫଇସଲା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଜରିମାନା କଟିବ ନାହିଁ। ଅପିଲେଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ପୁଣି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଆର୍ସି ବାତିଲ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ। ପାକିସ୍ତାନର 5ଟି F-16 ଜେଟ୍ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର 4ରୁ 5ଟି F-16 ବିମାନ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅମରପ୍ରୀତ ସିଂହ। 93ତମ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅପରେସନ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାଡାର, 2ଟି ସ୍ଥାନରେ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ସାମ୍ ସିଷ୍ଟମ, 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏବଂ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ୱେକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲୁ। ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଥିବା ମିସାଇଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ରଗ୍ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ। 7 ବର୍ଷ NSGରେ କମାଣ୍ଡୋ ଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ପୁଲିସ 2 ମାସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ପରେ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ ରାକେଟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲାର ରତନଗଡ଼ରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ସିଂହ ନିକଟରୁ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ନିୟମିତ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣୁଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ 25,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ATS ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟିମ୍ ଅପରେସନ ଗଞ୍ଜନେୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ବଜରଙ୍ଗ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ପରେ BSFରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ପରେ 7 ବର୍ଷ ଧରି NSG କମାଣ୍ଡୋ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। 2021ରେ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହମାସକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ହମାସକୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ହମାସ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବ ତେବେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ହମାସ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ। ଭଲରେ ନହେଲେ ଖରାପରେ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଛି। ପାକ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁସଲିମ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଠାବଳୀ ନୁହେଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ମୁସଲିମ ଦେଶର ନେତା ଗାଜାରୁ ଇସ୍ରାଏଲି ସୈନ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲି ପଣବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆଂଶିକ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଲଦାଖ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କେ ଅଙ୍ଗମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଫାଇଲ କରି ସୋନମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ 1 ସପ୍ତାହ ହେଲା ସୋନମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ସୋନମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ସେ ଅବୈଧ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।